नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईवा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईवा। प्रथम खबर देखु आसला बड़ खबर सबुद्रा योजन वंचित थिबा महिला को मिलिबो 2टी किस्तिर टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिणा बड़ सूचना। राज्य सरकार को पक्षर प्रति महिला को वार्षिक 10,000 टंका सहायता राशि सबुद्रा योजना माध्यम प्रदान करा जाउछि। एथिरे अनेक महिला वंचित अछन्ते। एपर्यंत सेमानकु सबुद्रा टंका मिली नाही, किंतु एमानक कथा सरकार चिंता करिसंते। वर्तमान सबुद्रा समीक्षा बैठक एथिपाई बसिथिला। एही बैठक रे निष्पत्ति होइछि जे जेउ महिला माने सबुद्रा टंका पाइ नांते सेमानक टंका मिलिबो एने सूचना प्रदान करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिसंती जे अनेक योग्य हिताधिकारी टंका पाइबार वंचित होइसंते। से आहुरी कहिसंती जे काहेकि वंचित हेले राशन कार्ड सेमानकर अछि कि नै ताहा समीक्षा हेबो। पूर्वरो टंका पाइथिले एबे 2टी जाको किस्ती कटि जाइछि। एका बेले के सेमानकु 2टी किस्तीर टंका मिलिबो बोली प्रभाती परिडा कहितबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिबो। एआई पंचायत राज्य मंत्री रवि नायकଙ୍କ बड़ सूचना। अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिबो। एआई आवास स्कीमा अंतर्द्वारा घर करथिले एक्शन निया जिवो। पूंजीपति घर नैथिले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एने सूचना जारी कले पंचायत राज्य मंत्री रवि नायक। नवेम्बर मासरो आरंभ होबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे लोकंको दिया जिवो आवास घर। एने ग्राम उन्नयन मंत्री रवि नायक सूचना दैछन्ते। भाग होइतबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। एहा सह प्रधानमंत्री को जन्मदिन अवसर रे अंतर्द्वय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटेबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मोहन सरकार आनिले नुआ ईवी पॉलिसी। सरकार आनिले नुआ ईवी पॉलिसी। मोहन सरकार आनिले नुआ ईवी पॉलिसी 31 डिसेंबर 2023 जाए एही ईवी पॉलिसी बलवत्तर रहिबो। 2023 सुधा 50% ईवी राज्य रे गड़ाइबा को लक्ष्य रखिचंते राज्य सरकार। 3 चकिया पाए 20,000 प्रोत्साहन देबे सरकार। 4 चकिया ईवी पाए 1,50,000 टंका प्रोत्साहन सरकार देबे बोली सूचना मिलिछि बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विद्यालय मिसिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। एने दिल्ली रे होउछि स्वतंत्र कार्यक्रम। सरकार को बड़ निष्पत्ति विद्यालय सहित मिसिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। एने सरकार को प्रक्रिया आरंभ होइछि। आनुष्ठानिक भावे पिलांक शस्यबर जतन विद्यालय आरंभ होबो बोली ए निष्पत्ति सरकार नैचंते। विद्यालय सहित अंगनवाड़ी केन्द्र जोड़िबा को दिल्ली रे स्वतंत्र कार्यक्रम होउछि। विद्यालय सहित अंगनवाड़ी केन्द्र रो मिश्रण ने निर्देशनावली रो शुभारंभ मध्य करिछि सरकार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी एही कार्यक्रम रे शामिल होइचंते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर एणिकी समस्त सरकारी ऑफिस रे बीएसएनएल बाध्यतामूलक। राज्य सरकार जारी करिसंते कड़ा निर्देशनामा। एणिकी समस्त सरकारी ऑफिस रे बीएसएनएल नेटवर्क बाध्यतामूलक। सब सरकारी प्रतिष्ठान रे बीएसएनएल इंटरनेट व्यवहार हबो। बीएसएनएल ब्रॉडबैंड लैंडलाइन लेज लाइन सेवा व्यवहार हबो। एने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति विभाग पक्षरु चिठी होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर चलित मास शेष सुधा आसीबो नुआ अबकारी नीति। चलित मास शेष सुधा आसीबो नुआ अबकारी नीति बड़ सूचना देले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिसंते जे अन्य राज्य गुड़िक भ्रमण करिसंते अबकारी अधिकारी 2 राज्य को गस्त करी फेरिसंते प्रतिनिधि दल। दिने कि 2 दिन भितर मुख्यमंत्री को नुआ नीति उपर आलोचना करा जाई समस्त तथ्य दिया जिवो। सरकार सेतिपय प्रस्तुति आरंभ कर दैचंते। चलित मासरे नुआ अबकारी नीति कार्य शेष होबो। वर्तमान पुराना अबकारी नीति बलवत्तर रहिबो। नुआ नीति रे चोरा मादक द्रव्य बिक्री उपर रोक एवं कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। संपूर्ण ओडिसा रे चौड़ को जोरदार करा जाउछि। अक्टोबर 2 अर्थात गांधी जयंती रो सचेतनता कार्यक्रम निशा नुहे जीवन मासे व्यापी चलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सबुद्रा रो बाज पड़बे धनी महिला हिताधिकारी को तथ्य मागिला महिला और शिशु कल्याण विभाग। सबुद्रा समीक्षा बैठक बाद पड़बे धनी महिला 3 विभाग को तथ्य मागिछि। महिला और शिशु कल्याण विभाग, परिवहन, खाद्य जोगाण एवं शस्य विभाग को मगा जाइछि। तथ्य वाणिज्य एवं परिवहन विभाग को 4 चकिया थिबा महिला को तथ्य मगा जाइतिबा बेले शस्य विभाग मृत हिताधिकारी को तालिका जांच करबा को कहा जाइतिला। सेही परि धान बिक्री करुतबा महिला नाँ रे केते जमी पंजीकरण होइछि तार रिपोर्ट खाद्य जोगाण विभाग को मगा जाइतिला। 3 विभाग रिपोर्ट आधार रे आसंता काली बसिबो सबुद्रा समीक्षा बैठक। एहा सह बाद पड़ितबा योग्य हिताधिकारी को जोड़िबा नै होई पारे निष्पत्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर शिक्षक नियुक्ति नै मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री को एक बड़ घोषणा करिसंते। मुख्यमंत्री कहिसंते आगामी 3 वर्ष रे प्राय 45,000 शिक्षक पदवी पूरण हबो। जुक्ति भित्तिक नुहे रेगुलर भित्ति रे नियुक्ति दिया जिवो बोली मुख्यमंत्री
ଦୃଢ଼ତାର କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହ୍ରାସ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 24% ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାଧୋଶୀ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଏଣିକି ବୟସ ଜାଲିଆତି କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ବୟସ ଜାଲିଆତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ବୟସ ଜାଲିଆତି କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବୟସ ଜାଲିଆତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ତନ ତନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ଭତ୍ତା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାନ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ନୂଆପଡ଼ାରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ 3 ଦଳ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢଳକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। କାରଣ ନୂଆପଡ଼ାର ଫଳାଫଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମୂଳକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି ନା ବିରୋଧୀ ଏହା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଲେଣି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ 600 ଇ ବସ୍। ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ 600 ଇ ବସ୍। ଏନେ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଇ ବସ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 1000 ଇ ବସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 200 ଇ ବସ୍ ଆଣିବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ 400 ଇ ବସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୋଟ 600 ଇ ବସ୍ ଜନତାକୁ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଏବେ 25ଟି ଇ ବସ୍ ଆସୁଛି ଯାହା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଇ ବସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଏଆଇ ନଜରରେ ସହର। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସାରିବା ଲାଗି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ। ଭସାଣି ବାଜିବନି ଡିଜେ ମେଲୋଡିରେ ବି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଉପରେ ବି ଲାଗିବ ରକ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ବିନା ଡିଜେରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିପାରିବେନି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ପୋଲିସର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାୟ। ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେତା ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାୟ। ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମରିକା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ ଭାସ୍କର ରାୟ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ରାୟ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସଭାପତି ଚୟନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ଦକ୍ଷ ନେତାକୁ ପରାଜୟ ନୁହେଁ। କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି। ଆମେ ନବୀନ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ କର୍ମୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ମାନିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଏସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ରାଜନୀତି ପଛ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ହେବ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ 2ଟି ସିଟିଂରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପେପର 1 9ଟାରୁ 11ଟା ଅଧ୍ୟାୟ, ପେପର 2 2ଟାରୁ 4:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପତ୍ର ଉପରେ ଜିଏସଟି 5%କୁ ହ୍ରାସ। ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ଜିଏସଟି 5%କୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
केन्दुपत्र उपरे जीएसटी 18% रु 5% को ह्रास होइछि। ए निष्पत्ति रे ओडिशार केन्दुपत्र तोलाली उपकृत हेबे, केन्दुपत्र बिक्री बढ़िबो। अन्यपटे कृषि उपकरण रे जीएसटी ह्रास पाइबो, कृषकक खर्च कमिबो। शेष कमिबा ओडिशा पाए स्वागत योग्य पदक्षेप। कोयला क्षेत्र रे ओडिशा अधिक लाभान्वित हबो, व्यवसाय को 3 रु 4 गुणा अधिक लाभ मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सीपी राधाकृष्ण हेले नुआ राष्ट्रपति, 452 भोटर विजयी। देश नुआ उपराष्ट्रपति बाछिला संसद। सीपी राधाकृष्ण हेले नुआ उपराष्ट्रपति, 452 प्रथम पसंद भोट विजयी घोषणा करा जायछि। सीपी राधाकृष्ण भारतर 15तम उपराष्ट्रपति होइछन्ते। एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्ण को 452 भोट मिलिछि। इंडिमेटर प्रार्थी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 भोट मिलिछि। लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद माने उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करबा पय भोट दैछन्ते। मोट 767 सांसद दैतिले भोट। उपराष्ट्रपति निर्वाचन रे मोट 98.2% मतदान होइछि। 87 वर्षीय राधाकृष्णन जे वर्तमान महाराष्ट्र राज्यपाल अछन्ते एबे उपराष्ट्रपति भाबरे दायित्व ग्रहण करिवे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आकाश मार्गरो बन्याचल देखिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार हिमाचल प्रदेश रे बन्या और भूस्खलन परिस्थितिर समीक्षा करबा सह विपर्यय प्रभावित मंडी और कुल्लू जिला को आकाश मार्ग सर्वे करबा परे कांगारे पहुंचीचंती राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रही प्रधानमंत्री स्वागत करथिले। विरोधी दल नेता जयराम ठाकुर, राज्य बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल और अन्य बीजेपी विधायक मान मध्य गगल विमान बंदर रे उपस्थित थिले। एही अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल पय 1500 कोटी टंकार आर्थिक सहायता घोषणा करिसंते। राज्य रे प्रधानमंत्री आवास योजना माध्यम रे घर पुनर्निर्माण और जातीय राजपथर पुनरुद्धार, पीएमएनआरएफ अधीन रिलीफ व्यवस्था आदि कराजिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आईएलओ ऑफिसर विधानसभा अधिवेशन पृथक प्रश्न ठीक उत्तर देवे सरकार। सेप्टेम्बर 18 रु सप्तम 10 विधानसभा चतुर्थ अधिवेशन आरंभ होब। विभाग सचिव मानक पाए निर्देशनामा जारी करा जायछि। निर्देशनामा जारी करिसंते मुख्य शासन सचिव। विधानसभा रे उत्थापना प्रसंगर समस्त उत्तर ठीक भाबे दियाजिबो, एने व्यक्तिगत ध्यान देबाक ऑफिसर को निर्देश। विभाग सचिव विदेश यात्रार निर्वृत्त को निर्देश रे कहा जायछि। राज्य बाहर को गस्त यथा संभव सीमित करबा को कहा जायछि। स्थिर करा जायतिबा गस्त कार्यक्रम गुंचाइबा को निर्देशनामा रे दर्शा जायछि। तथ्य जगाइबा क्षेत्र रे कर्मचारी सदर महकुमा रे रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सरकार को दशहरा बेटी बढ़िला डीए महंगा भत्ता 11% वृद्धि। अक्टोबर एतिकी बढ़ी के आसीबो दरमा। दशहरा पूर्व राज्यर लक्ष लक्ष कर्मचारी को बड़ उपहार देला सरकार। राज्यर कर्मचारी एवं सरकारी संस्थार कार्य करतबा कर्मचारी मानको एक बड़ आश्वस्ति दे उत्तराखंड सरकार महंगा भत्ता डीए रे 11% पर्यंत वृद्धि को अनुमोदन करिसंते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार एही घोषणा करिसंते। तेबे हजार हजार कर्मचारी एवं पेंशन भोगी एथिरे उपकृत हेबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। वरिष्ठ नागरिकंग पाए तीर्थ यात्रा योजना अयोध्या जिबे 775 यात्री। वरिष्ठ नागरिकंग तीर्थ यात्रा योजना आज भुवनेश्वर रेल स्टेशन वरिष्ठ तीर्थ यात्री को नै अयोध्या और वाराणसी अभिमुखे बाहर स्वतंत्र ट्रेन। एथिपाई भुवनेश्वर स्टेशन स्वतंत्र व्यवस्था होइछि। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आज भुवनेश्वर रेल स्टेशन वरिष्ठ तीर्थ यात्रा को नहीं अयोध्या और वाराणसी अभिमुखे बाहर स्वतंत्र ट्रेन। एथिपाई भुवनेश्वर स्टेशन स्वतंत्र व्यवस्था होइछि। दुई उपमुख्यमंत्री कनक बंदन सिंह और प्रभाती परिया पताका देखाई यार शुभारंभ करिसंते। सूचना अनुसार ढेंकानाल 108, जगदीशपुर 85, पुरी 117, केन्द्रापड़ा 69, कटक 187 और खोर्धार 169 जन यात्री अयोध्या अभिमुखे यात्रा करिवे। मोट 775 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा समेत से जाउछन्ते 25 जन एक्सपर्ट गाइड बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सुनार संसार भांगुची सोशल मीडिया। रील्स निशा बढ़ाउची घर हिंसा। काको व्यूज लाइक कमेंट गोटाइबार लोभ बाया करूची, पुणी काको घारुची सोशल मीडिया स्टार बनिबार स्वप्न। ए सब भितर अनेक पासरी जाउछन्ते। संपर्क और परिवार प्रति दायित्व बंद, अश्लीलता पूर्ण रील्स तैयारी को नहीं बहु स्वामी स्त्री संपर्क में फाट सृष्टि होउछि। कथा विवाह विच्छेद जाए भी जाउतबा संखी सेंटर गुड़िक देखा मिलुछि। एभली स्थिति को नहीं उद्वेग प्रकाश करबा सह पूजा समय उपभाषणा रहिबा बेले रील्स रु विरति नियो, परिवार को समय दियो बोली अपील करिसंते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। शिक्षक को झटका देव ए खबर। टीईटी पास बाध्यतामूलक प्रसंग राज्य सरकार कहले शिक्षक
ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଟିଇଟି ପାସ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 2011 ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଓଟିଇଟି ନଥିଲା। ତେଣୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛି ସରକାର। ଏନେଇ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ବିଚାର କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 75,000 ଶିକ୍ଷକ ଓଟିଇଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଥିବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 227ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଠାତ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯିବାରୁ ରୋଗୀ ସେବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ଏସବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ରୋଗୀ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେବା ଆଶଙ୍କା କମ୍। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 860ଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 420ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବଧି ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣାଯିବା କଥା ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମାସ ମାସ ଧରି ତର୍ଜମା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ତାରିଖ ଠାରୁ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ କ୍ଷୀର। ଜାଣନ୍ତୁ ଏତିକି ହ୍ରାସ ପାଇବ ମୂଲ୍ୟ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଅମୁଲ ଏବଂ ମଦର ଡାଏରୀ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଡାଏରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡସର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଏସଟି କାଉନସିଲର 56ତମ ବୈଠକ ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ପନିର ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା 5% ଜିଏସଟି ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜିଏସଟି ହଟିବା ପରେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଅମୁଲ ଗହଳ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ 69 ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 65 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ମଦର ଡାଏରୀ କ୍ଷୀର 57 ଟଙ୍କାରୁ 54 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର କିଣୁଥିବା ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ ସଞ୍ଚୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା 2025 ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଯାଏଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଦକ୍ଷ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣିକି ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଚାଲିବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ହେବ। ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ ଏହି ବୋର୍ଡ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆଉ ବାଜୁନି ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ବିଜେପିର ଐତିହାସିକ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ଗଡ଼ ଦୋହଳିଲାଣି। ଆଜି ଯାଜପୁର ସ୍ଥିତ ଧର୍ମଶାଳା ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆଠାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଐତିହାସିକ ମହାମିଶ୍ରଣ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜଳୁଛି ନେପାଳ ଜେଲରୁ 6000 କଏଦୀ ଫେରାର। ନେପାଳରୁ ଫେରାଦ କଏଦୀଙ୍କ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳର ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାର ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭ 3 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ହେଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ନେପାଳର 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜେଲରୁ ପ୍ରାୟ 6000 କଏଦୀ ଖସି ପଳାଇଲେଣି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କି ନେପାଳର ଜେଲରୁ ଖସି ପଳାଇଥିବା 5 ଜଣ କଏଦୀ ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମା ଦେଇ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନେପାଳର ଉତ୍ତେଜନା ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ହୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଏକାଥରେ ହେଲା ଏତେ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ହୋଣ୍ଡା ଆଣିଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଧମକଦାର ଅଫର। ହୋଣ୍ଡା କ୍ରାସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର 2025 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଟୋମେକର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କାର୍ କିଣିବା ସହଜ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଚାହିଦାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିକ୍ରିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜାପାନୀ ଅଟୋମେକର ଏହାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଉତ୍ସବ ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା
पर्वपर्वाणी समय नुआ कार किणवाको योजना करुवा लोक सर्वाधिक लाभ देव बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर सोशल मीडिया हटिला बैन। सोशल मीडिया उपर प्रतिबंधक हटाइले नेपाल सरकार। सूचना एवं जोगाजोग प्रजुक्ति विद्या मंत्री पृथ्वी सबु सुजूर कहते जे अनुष्ठित कैबिनेट बैठक सोशल मीडिया उपर प्रतिबंधक हटाइबा निष्पत्ति सहित सोशल मीडिया उपर प्रतिबंधक हटाइबा निष्पत्ति सरकार कौन अनुताप नहीं बोली कहते मंत्री गुरुंग। से कहते सोशल मीडिया उपर प्रतिबंधक उठाइबार निष्पत्ति से विरोध प्रदर्शनकारी जो माने एक बाहाना भाव व्यवहार करते। प्रधानमंत्री कैबिनेट को कहते प्रतिबंधित किसी सोशल मीडिया प्लाटफर्म एपरी प्रतिक्रिया देइछन्ति जो माने नेपाल जातीय वर्ग को सम्मान करती नहीं बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर सबुद्रा योजना 2 दिन भितर खोलिब अभियोग पोर्टाल। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा आज सबुद्रा योजनार समीक्षा करिसंते। एही योजना उपरे समीक्षा कला पर से गणमाध्यम बड़ सूचना देइछन्ते। तृतीय पर्यायर वंचित होइतिबा 2,85,000 हिताधिकारी सामिल पाए डोर टू डोर सर्वे होबो बोली से कहचंती। अधिकारी माने आगामी 15 दिन भितर फील्ड विजिट करी तदंत रिपोर्ट देबो। एथि पई 2 दिन भितर अभियोग पोर्टाल खोलिबा बाद पड़ितबा हिताधिकारी माने पोर्टाल रो अभियोग करी आउ थरे सामिल पई आवेदन करि पारिबे। श्रीमती परिड़ा कहचंती 15,884 हिताधिकारी मृत हिताधिकारी बाद पड़ितबा बेले 1,805 जन जीवित अछंती। से मानको मध्य सामिल करा जिवो। अन्यपटे 36,702 हिताधिकारी गाड़ी किनितिबा जोग बाद पड़िचंती। 21,035 हिताधिकारी आयकर दबारो बाद पड़ितबा बेले 1,33,691 जन धान बिक्री पंजीकरण एवं कृषक भाव पंजीकरण करी बाद पड़िचंती। से बाबदर तथ्य आसिबा परे मुख्यमंत्री सह आलोचना करा जिवो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर सब शिक्षक को मिलिबो मागणा चिकित्सा। सरकार देले बड़ ऊपर एणिकी देह खराब हेले मिलिबो मागणा चिकित्सा। वर्तमान शिक्षक को कैशलेस चिकित्सार सुविधा मिलिबो। प्राथमिक उच्च विद्यालय एवं अनुमोदन प्राप्त विद्यालय समस्त शिक्षक को यही सुविधा मिलिबो। कैशलेस शिक्षा मित्र प्रशिक्षक एवं दशय मानक मद नगदहीन योजना सहित जोड़ा जिवो। यह घोषणा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस रे प्रदेश शिक्षक पई बड़ घोषणा करिसंते। एही निष्पत्ति रेयूपीर 9 लाख परिवार को मिलिबो फायदा। सेम कहते जे सेवा को दृष्टि रखी सरकार यही ऐतिहासिक निष्पत्ति नहिसंते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर बढ़िला अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका दरमा। सरकार देला बड़ उपहार। अंगनवाड़ी सेविका सहायिका खुशी खबर एमानकर वर्तमान दरमा वृद्धि होइछि। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंगनवाड़ी सेविका सहायिका दरमा वृद्धि करिसंते। एने नीतीश निज सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करी सूचना जारी करिसंते। एही पोस्ट अनुसार अंगनवाड़ी कर्मीकर दरमा 7,000 बढ़ाई 9,000 करा जायछि। एतिसह सहायिका दरमा 4,000 को बढ़ा जाई 4,500 टंका करा जायछि। मुख्यमंत्री कहचंते जे सरकार एही बाबदरे विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करिछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर नेपाल रास्ता फ्रांस राजरास्ता जलिच असंतोषर निया। नेपाल युव गोष्ठी विरोध और हिंसा सेठिकार सरकार भांगी देइछि। देश को ध्वंस मुह को ठेली देइछि। एबे फ्रांस रे ठीक अनुरूप अवस्था देखा मिली। फ्रांस सरकार को भ्रष्टाचार विरोध में रास्ता को ओह्लैछन्ति फ्रांस रो लक्ष लक्ष प्रदर्शनकारी। रास्ता घाट सबुटी प्रतिवाद चिकार शुभुछि। हिंसा रोकवा पेरिस गली कंदी पाखापाखि 80,000 सुरक्षा कर्मी को मुतयन करा सूचना रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर फेरिबो महाप्रभु संपत्ति। महाप्रभु 58,000 एकर जमी अच्छी। राज्य एवं राज्य बाहर फेरिबो महाप्रभु जगन्नाथ भू संपत्ति। प्रक्रिया आरंभ कले राज्य सरकार। यह नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया देइछन्ति। से कहते जे महाप्रभु 58,000 एकर जमी राज्य एवं राज्य बाहर रही। प्राय 37,000 एकर जमीर कागज प्रस्तुत हो सारी। बाकी गुड़िकर कागज प्रस्तुत करा जाउछि। सरकार ए दिगरे त्वरित पदक्षेप नौछन्ति। महाप्रभुंकर जोंटी भू संपत्ति अच्छे तार ठीक आकलन किपरि होई परिबो से नै सरकार योजना प्रस्तुत करुछन्ति। राज्य एवं राज्य बाहर जोंटी महाप्रभुंकर संपत्ति अच्छे से सब महाप्रभुंक कामर किपरि विनियोग हबो से नै सरकार पदक्षेप नौतबा कहछन्ति आईन मंत्री बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर सरकार को बड़ घोषणा। चाषी को मिलिबो 20,000 टंका। पंजाब रे बन्या परिस्थिति कमिबार कौनसी संकेत देखा जाउनै। शनिवार 4टी जिले में क्षतिग्रस्त पर रविवार दिन सारा मरामत कार्य जारी रही। सेना एवं एनडीआरएफ दल निरंतर नियोजित अछन्ते। बन्या क्षतिग्रस्त चाषी संपर्क में पंजाब सरकार एक बड़ घोषणा करिसंते। मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते जे बन्या जो चाषी फसल नष्ट होइछि सेमानकु सरकार क्षतिपूरण देवा एतपाई अधिकारी मानक मार्गदर्शिका दिया जाइछि। सोमवार दिन बात्या संपर्क में पंजाब सरकार कैबिनेट एक बड़ बैठक करथिले। एथिरे मुख्यमंत्री भगवंत मान
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ଡିସି କିମ୍ବା ପାଟୱାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ବେପାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଭାରତ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶେଷରେ ଭାରତ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବାଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମ ଉଭୟ ମହାନ ଦେଶ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେବ। ଭାରତ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ବେପାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହଠାତ୍ ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ନେଲେ ୟୁ-ଟର୍ନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆ ଜିଏସଟିରେ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦମଦାର ଲାଭ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ କେତେ କମିବ। ଜିଏସଟି କାଉନସିଲର ଜିଏସଟି ସିଷ୍ଟମରେ 12% ଏବଂ 28% ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଜିଏସଟି ସିଷ୍ଟମରେ ସମୁଦାୟ 4.5%, 12%, 18% ଏବଂ 28% ଥିଲା। 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମାତ୍ର 2.5% ଏବଂ 18% ହିଁ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲକ୍ସରୀ ଏବଂ ସେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ 40% ଜିଏସଟିର ନୂଆ ସ୍ଲାବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସରକାର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃଷି ଉପକରଣକୁ ମଧ୍ୟ 18% ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରୁ 5% ସ୍ଲାବରେ ରଖିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କିଏ ହେବ ନେପାଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ବଳେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ହେବେ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କାଠମାଣ୍ଡୁ ମେୟର ବଳେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ଓରଫ ବେଲେନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାପରୁ ମେୟର ବନିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବକ ରାଜନେତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନେପାଳର ତେନଜିଂ ପସନ୍ଦର ଚେହେରା। ଅଲିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବୋଲେନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନେପାଳର ଯୁବପିଢ଼ି। ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଜେନ୍-ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ 19 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଠମାଣ୍ଡୁ ମେୟର ବଳେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ଜଣେ ରାପରରୁ ରାଜନେତା। ଜେନ୍-ଜି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସୁନା ଦାମ। ନିୟମିତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦର। ଗତକାଲି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ଦାମ। 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,10,509 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,10,290 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ 219 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,01,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,01,200 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ 200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 82,880 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 82,720 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ 160 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାମ 14,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 14,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପରେ କେତେ ବଢ଼ିବ ଦରମା? ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା କେବଳ ଦରମାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପେନ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 48 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 67 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦରମା କମିଶନରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2016ରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଣାଙ୍କ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦରମା ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏଥର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ 2.28ରୁ 3କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 18,000 ଟଙ୍କାରୁ 21,600 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସିବିଏସ୍ଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ଦେଶର 2 ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ସିବିଏସ୍ଇ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଟେକ୍ନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ଏହି ବଡ଼ ସୂଚନା
सूचना दैछन्ते। ओटीईटी परीक्षा रे विभाट हेबा पर एही दुईटी परीक्षा परिचालना संसार कौशल को अनुदान करा जायछि। आसंता 27 तारिख रे हबो स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। डिजी लॉकर बॉक्स ट्रक रे प्रश्नपत्र पुलिस सहायतार जीव जिलापाल एसपी और डीओंक सहायतार परीक्षा करा जीवो। बोर्ड सभापति सूचना अनुसार 193 केन्द्र स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा हबो जहाँ प्रश्नपत्र ढांचा रही सही अनुसार एवं सही सेंटर रे परीक्षा हबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। आगामी खरीफ ऋतु रोडमैप प्रस्तुत चाषी सुविधा को प्राथमिकता। आगामी खरीफ ऋतु रोडमैप प्रस्तुत चाषी सुविधा को प्राथमिकता। आंतर विभागीय समन्वय स्थायी मॉडल मोडी एबेठारु निर्माण पाए निर्देश। पूर्व वर्ष अपेक्षा 29% अधिक चाषी पंजीकरण। लोकसभा भवन स्थित सम्मेलन कक्ष रे खरीफ 2025-26 ऋतुरे फसल क्रय निमंते आंतरिक मंत्री स्तरीय कमिटीर प्रथम बैठक उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण शक्ति मंत्री श्री कनक बंदन सिंहदेव अध्यक्षतार अनुष्ठित होइछि। अनुष्ठित बैठक में चाषी सुविधा को प्राथमिकता देवाक उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव निर्देश दैछन्ते। एथि सहित एबेठारु आंतर विभाग समन्वय स्थायी मॉडल मोडी प्रस्तुत करने को बैठक में निष्पत्ति होइछि। आसंता नवंबर मास शेष आड़क खरीफ फसल प्रोक्योरमेंट करने को सरकार योजना करिसन्ते। तदन अनुसार रोडमैप प्रस्तुत चलीछि। सरकार को द्वारा 800 टंका अतिरिक्त इनपुट सहायता भाव मिलवा कारण बहु अणधान चाषी मध्य धान फसल पर आग्रह प्रकाश करी चलित वर्ष धान चाष करिसन्ते। तेणु पूर्व वर्ष तुलन नुआ चाषी पंजीकरण 29% वृद्धि घटी। यह व्यतीत धान क्रय परवर्ती परिचालना अधिक संख्यक गोदाम निर्माण करा को निष्पत्ति निया जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर बढ़ुचे। नेपाल दंगा जलुचे। काठमांडू स्थिति को नहीं मोदी कले बड़ अपील। थमुनी नेपाल अशांति दिन गड़िबा सह बढ़ुचे ताते सोशल मीडिया प्रतिबंधक को नहीं जलुचे। नेपाल प्रतिबंधक सरकार हटेबा पर मध्य परिस्थिति नहीं सुधार। एही समय नेपाल रे एक विराट उत्तेजना लगी रही। विभिन्न स्थान हिंसा और पोड़ा जलार चित्र आसुचे एवं हिंसात्मक घटना मध्य जेन जेड प्रदर्शनकारी माने सरकारी कोठा नेता घर एवं संसद रे मध्य निया लगाई देइचन्ते। दंगाकारी माने सारा शहर रे पोड़ा जला एवं भंगारुजा करे उत्तेजनार परिवेश सृष्टि करिचन्ते। एहर भितर नेपाल रो प्रधानमंत्री केपी ओली राष्ट्रपति एवं अनेक मंत्री सेमानक पदरु इस्तीफा देइचन्ते। नेपाल रो कमांड सेना हाथ रे अछि। एही संपूर्ण घटनार मध्य रे एबे भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल रो जनसाधारण को एक बड़ आह्वान देइचन्ते। प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ अपील करिचन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको सरकारी एक्स हैंडल रे ट्वीट करी कहते आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब गस्तरु फेरिबा पर सुरक्षा कैबिनेट कमिटी बैठक में नेपाल विकास विषय विस्तृत आलोचना करा जायतिला। नेपाल रे हिंसा हृदय विदारक एथिरे अनेक युवक प्राण हरैछन्ते। यह जानिबा बहुत जंत्रणादायक थिला। नेपाल रो स्थिरता शांति एवं समृद्धि आम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। मु नेपाल रो मोर समस्त भाई एवं भौणी मानक शांति एवं श्रृंखला बजाय रखिबाको विनम्रतार सह निवेदन करूछि बोली खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु एथिला आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिছে लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।